जय जगन्नाथ मोर आउ गोटे न्यू ब्लॉग को आपन स्वागत। मैं एते दिन है वीडियो छान दिन आज मुझे छाड़ी गोटे दुर्गा रूप आउ मोर मेकअप देइचंती ये मु आज दुर्गा तो साजु मु आज राक्षस मुनि साजु ठीक देखो केमी करि छी माने ठीक ठाक तो देखा दे हमर साड़ी पिंदी छी साड़ी ठीक ठाक अछि मेकअप पूरा मेकअप सारा साड़ी टा केवल मु पिंदे कि भलो होइछि न ये मेकअप टा ये कर पइले मेकअप ना ठीक है मोबाइल ले फोटो देखाबो मु मेकअप करछि ऑलरेडी मु दुर्गा रूप नहीं साची एपटे ये रंग लगे पूरा व्यस्त कमेंट करो तो दुर्गा वाला देखा कि डाणी वाला देखा रंग न कुछ हाथ रे पिंक करा को केंद्र आइछि आकुटा पिंक रंग कर आकुटा ए तळु देखा तळु एते नंबर कर हमें तो गरीब लोग आम जी सज जिन पाई से फाइनाली सरी है दुर्गा बार बाहर से ये सब मेकअप जिन सब बाहर से फाइनाली माने नाकड़ा कटा बर्तमान देखो फाइनाली जदि मत सब्सक्राइब न करे दुर्गा आप रागी जी मुझे बेसी कर रागी बाहर बाहर कर माने दासी आइला दुआ ताली छी माँ आसते ना दासी कौन बोली दुर्गा पातटा मैं नाकड़ा काटी दे मैं नाकड़ा खाई जा पता नहीं एमती को सीने दे दे देखन देखन तो ठीक होकर आज मैं सब नाकड़ लइछ तू ए दुर्गुदिया काम करथि आ तो बाट नहीं तोर कह दे करू नको दे मैं नको छ दुर्गा आज नाक कटा हम बसुनी माँ नाकड़ा खा जा नाक पुड़ला जा हां बोला मत आज माने गोटे ब्लॉग रे मेसेज आसला माने तुम ब्लॉग मत बहुत भल लगे मुझे माने मेसेज टाक देखु भी आ मु भाबुची कि से मते बहुत सारा सपोर्ट करबे अपन माने समस्त मते बहुत सारा सपोर्ट करबे आ अपन माने पई मुझे रागुची एमिति बस सपोर्ट करू वर्तमान पानी मोर सइला सब मैं भालली माने दिन शूट करली रातिर कर देखि केते राति अपन मान कहते मिछ कथा खोज मु वीडियो रातिर बनाउची एपटे सब माने मते सपोर्ट करते सपोर्ट करते मु बेसी वाली करछि मु मैं बेसी करछि पूरा धरि पूरा बंद होई पूरा जल्दी की भला दिन टिके लाइक करी लाइक करी सब्सक्राइब करी कौन सब्सक्राइब करी मत कहले सब देखि कहजली कहते ना एठी हमरो मां दुर्गा आसे देवी पूरा बाहर चली सेत भाई ठीक कह दे हंदु आ तो हंसस नहीं ना तो हंसे तो आस होरे सपोर्ट करिवो टिके भला भला बहुत तो दुर्गा ना बाबा आ कोई भी कुछ कैमरा रे कोन खोजे चलो जा आई ना तो देखियो मो सब्सक्राइब मैं एड छे ये मते बंदौतिला माने देवी को जो बंदांतिनी से बंदौतिला मते पूजा करतिला मु पूरा आराम पूरा दीप धूप देई पूरा बंदाई हंसस नहीं मु बहुत हंसे ना अब मु कैमरा में आनो साड़ी में आनो सब में आनो हां एते कष्ट करी जो टिके लाइक करिवो टिके शॉपिंग करियो शॉपिंग करियो दिखे सब करियो टिके लाइक करियो शॉपिंग करियो सब्सक्राइब न करियो शॉपिंग करियो हम एइटे रखी पछारा वीडियो करथि माने आपण देखु हम केमि लेला वाला ट्रेंड कपड़ा से दई टिके हंस हम पहले तो हंस मार हां हंसे तो अरे सोला लोग ता केम देई कई दुर्गा पूजा आ जानी से से पूरा वर्तमान पाई मो सज बाक्स सबू केमती सब पहला ए वर्तमान पाई सब मुझे नहीं जी वर्तमान पाई सब कम सरी मैंने ये आखि फाखि सब नवेद कर मत निज डर ना मो कौन गोटे मुंडर आखि मो मुंडर गोटे आखि बारी मत भी डर ना आम झील यहाँ काटी आम झील मैंने बढ़िया सुंदर सब जिन ड्रॉइंग भल कै आटा सी मोर काटी देती केमी लगुच माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर मते जो
ସବୁ ଇଏ ବଡ ମା ଥିବ ବେଙ୍ଗ ସଇଲା ବଡ ମା ମୋ ସବୁ ଭିଡିଓ ବନି ସାରିଲି ଆଉ ମୋ କାନ ପିଲା ଭଲ କାନ ପିଲା ସବୁ ପକଉଛି ରଖିକି ଚାଷୀ କରିବ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଜାଣି ହଁ ସେଇଠି ରଖିନି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କରିଛି ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଭଲ କି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଇଏ ବଡ ମା ଭଳିଆ କରେ ଭଲ କି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମେଞ୍ଚେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଭଲ କିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯାଉଛି ମୁହଁଟାକୁ ଟିକେ ଧୋଇବି ସବୁ ମାନେ ହାତ ମାତ ରଙ୍ଗ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ମାନେ ନାଗିବ ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସେ ମା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ମୁଁ ସଡା ନାକି ଚିକଚିକ ଚିକଚିକ କରୁଛି ମୁହଁଟା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଗଲା ତ୍ରିଶୂଳଟା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଧରିକି ଏଇଟା ତୁ ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ତ୍ରିଶୂଳ କୋଉଟା ଧରି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଖଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧରି କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଧରତାନ୍ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ୍ରିଶୂଳ ହେଲା ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଏଇଟା ଖୋଲିଦବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଏଇଟା ଖୋଲିଦବୁ କଣଟା ଖୋଲିଦେବି ଏଇଟା ଖୋଲି ହବନି ଓହୋ ମୁହଁ ଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ମାନେ ରାତି ଅଧା ମୁହଁ ଧୋଇକି ଥଣ୍ଡା ମଣ୍ଡା ମତେ ଏକରେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡୁନି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଟାଇଫଏଡ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି କଟକ ମେଡିକାଲ ଆଉ ଇଏ ତ ମୋ ପଛ ପଛ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୋ କାମ ସବୁ ଅଧା କରିଦଉଛି ମତେ ଯାଇ ମୁଡ଼ିଲା ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିଲି ଅଛି କାହିଁ ମତେ ତ କିଛି ମିଳୁନି ମୁଁ କାହିଁ କାମ କରିବି କହୁନୁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ଏତିକି ଥକିଲେଣି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କରୁଥିବେ ସେ ତାହେଲେ କଣ ହଉଥିବେ ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଥିବେ କେତେ ବାବାରେ ବାବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ମତେ ପସନ୍ଦ ମୋର ସାଧା ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉଟାରେ ବି ଏତେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନିଏନି ଫିଲ୍ଟର ଅଛି ତ ମେକଅପ୍ କଣ ଦରକାର ଆଉ ନ କଷ୍ଟ କରି କଣ କିଛି ମିଳିଲା ନା ମିଳିବନି କିଛି ତୁ ତ କହୁଛୁ ହସୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ କଣ ହସୁଛି ନା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି ମୋ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାନେ ଟିକେ ଭୁଲେଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇଥାଏ ମାନେ ଆଶା ରଖିଥାଏ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ସବୁ ମିଳିବ ଆଉ ମାନେ କଣ ହବ ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର